Naimbag na bigat yu amin mga kaedang so kadaytoy a kanito nagluto ak iti sa bunganay nga dasaluyot na kinsa nagpawa met iti 2 piraso a lamas. Ket daytoy mga kaedang nagprito na nga rod iti tilapia nga ay nakisagpaw tapno adamat ati manaynayon nga raman na daytoy inabraw ko mga kaedangs. Ket daytoy nga rod a kanito mga kaedangs ket inkabil ko maten ni sa bunganay ta nagburot matan ket ngem mga kaedangs nagrigayam ti ag voice over ti Ilocano mga kaedangs ket anyways mga kaedang agsubli tayo nga rod ta daytoy ket naimorya meten itay kaedangs ket daytoyan ti umuna nga panagburik na ken medyo maya meten lumukdeng meten tay sa bunganay kon isu nga ina meten ikabil daytoy saluyot mga kaedangs. Daytoy kaedangs ket medyo adu meten daytoy inlutok mga kaedangs ta kaadu kami nga rod nga mga kaedangs ket dayta mga kaedangs inikat ko dayjay lamis na tatay nga sagpaw na ket inak insubli tapnohan nga ma-over mga kaedangs ket no ma-over dayta sagpaw na mga kaedangs madordor ket di madikes la madinaimasin mga kaedangs. Ket daytoy nga rod kaedangs kas makita nyo ket nag-imas ti itsura ti sabaw na daytoy mga kaedangs uray la tay pumuraw-purawon mga kaedangs. Daytoy iti madalas mi nga sidain idi kinaubing ko mga kaedangs lalo ket nag-imas ti sabaw na daytoy mga kaedangs. Kaadu nga rod maninin a inapoy ti maidoro na daytoy mga kaedangs ket dayta lang nga rod ti patinggan na daytoy vlog tay tatangal daw ket mangantayon mga kaedangs. Love you mo.